السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد لا فيديو هادي باش نبين لكم، حيت البارح كنت درت واحد الفيديو كنبين جميع المنشورات اللي عندي في فيسبوك، لان هاد العصابه هادي عندها المقدره انها كتماسكي، يعني كتحجب بعض المنشورات ولو انها كتكون هنا بوبليك. وطبعا حطيت الدليل عده مرات. المهم بغيت نبين لكم في هذا المنشور لان البارح ما بانش ليا ملي كنت كندوز المنشورات، بان الدليل على ان ميتسوجيلينا الشخصيه العامه اللي متورطه في القرصنه والتجسس الالكتروني، تعلم علم اليقين ان عندي واحد الصفحه سميتها اسماء هشام وانني كنتكلم على هذه القضيه. هذا الفيديو هذا درته في 23 مارس، وهذا الشيء اللي حطيته وقع في نوفمبر 2016. طبعا انا كنتكلم على شخصيه عامه، فمنطقيا راه طبعا غادي تكون عارفه انني كنتكلم عليها وكندير فيديوهات وحطيت الادله بانها لها يد في القرصنه، انها يعني الي امبليكي في القرصنه والتجسس الالكتروني، متورطه في القرصنه والتجسس الالكتروني هي وكيبيكور. ولكن دابا كنتكلم انا بالدليل، بروف على بوي. فسرت لكم اشنو فسرت في هذا المنشور هذا، اشنو وقع في نوفمبر 2016. واحد السيد سميتو عباسي المهم اتصل بيا وقال لي بغيت نعاونك. دخل الصفحه ديالها بدا كيسبها وداك الشيء. هي دار وحط الرابط ديال الصفحه ديالي، هي دارت فيه قالت ليه ما تبقاش. قال لها علاش سرقتي المشروع؟ المهم نتوما قراو غادي تفهموا. هي جاوباتو قالت له انا ما سرقت المشروع حتى لشي حد. وحط طبعا السميه ديال امل هشام. كتكلم على امل هشام كانها ما تعرفهاش، وهي مع العلم انهم بيناتهم مراسلات كثر ديال عام. وحط الرابط ديال الصفحه ديالي. المهم هو بقى مصدعها، انا ما دخلش لان تيبان ليا في شكال. في الاخر الصفحه ديالو هي اللي تسدات، وكنظن انني كون انا دخلت. بغيتكم تقراو هادشي الله يرحم لكم الوالدين وشنو كتبت هي. كنت دخلت فيها وراه حتى انا الصفحه ديالي تسدات. ف يعني كنحاول ندير جميع الوسائل باش، لان بالنسبه لي فيسبوك هي الطريقه الوحيده باش نوصل صوتي، لان الصحافه لا تتكلم. بزاف ديال الناس ما عدا قله قليله هي اللي كتعاونني. دونك جو في مون بوسيبل باش هاد القضيه توصل. كنحاول يعني ما ندير شي حاجه تخرق القانون. كنحاول نتبع القانون، نتكلم على القضيه بالادله. ستوب. هذه من جهه. من جهه اخرى كاين اذا في لا بروميير بارتي عاوتاني نفس الشيء. نشرتها في 23 مارس. انا بالنسبه لي كنبين بالدليل على ان ميتسوجلينه لها علم ببعض الخطط اللي داروا ضد الاخت ديالي باش تسكت، باش ما تبقاش تهضر على هذه القضيه. مثلا نهار داوها لمستشفى الامراض العقليه بمتشابهات كتبتهم في الصفحه ديال الفيسبوك ديالها وتويتر ديالها، وانا كنبين هنا الدليل. فدخلوا اذا نشوفوها. هي درت لو 23 مارس. بغيت نقول لكم على ان صفحه حركه الاحرار وقع ماشي تسدات، صيفطوا لي فيسبوك قالوا لي عطيوني جميع المعلومات اللي كتبين على ان الصفحه تاعكم. عطيت جميع المعلومات، ان شاء الله غادي يردوها ليا. ردوها لينا لان ماشي ديالي انا، ديال مولاها، ولكن هو مدخلني مع ادمين وكنشكره من هذا المنبر لانه واقف معايا. اللي بغيت نقول هو ان ديك الصفحه محجبه، ولو ان راني وريت البارح الدليل، ولو انها في لي بارامتر كتبان بوبليك. هذه من جهه. من جهه اخرى عندي بروفيل واحد اخر سميتو امل هشام عاوتاني كنحاول نسيكوريزيه. كندخل نمره التليفون كنبرك عليها باش يصيفط ليا لو كود، واخا تنبرك داكشي ما خدامش. ممكن نحاول ندير جميع الطرق ان يبقاو الصفحات ولي بروفيل اللي انا خدامه عليهم. يعني كنحاول نتبع القانون، كنحاول ما ندخلش في ملابسات اللي قيس لي بها الصفحه. وكنقول انه الصفحات اللي كنجيري ما فيهاش حتى شي مشكل. Voilà, donc je vais pas نهضر باللغة الفرنسية. Hier, je voulais vous montrer la preuve que Mitsugelina est au courant de plusieurs plans mis en place pour faire taire Amel Hicham. Ça a été publié le 23 mars. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que il est arrivé, Mitsugelina a écrit par des similarités dans ses pages Facebook et Twitter
qu'elle est au courant de plusieurs événements qui touchent la vie privée de ma sœur et de la mienne. Donc, comme par exemple le jour où elle a été emmenée de force à l'hôpital psychiatrique quand elle voulait venir voir les journalistes ici en France, quand je suis tombée malade, je dis bien par des similarités. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, la deuxième partie, ça c'est la preuve que Mitsuji Lina est au courant de l'existence de cette page. J'ai expliqué ce qui s'est passé avec un internaute qui soi-disant voulait m'aider et puis il a commencé à la harceler dans sa page. Je lui ai dit qu'elle a volé le projet d'Amel Hicham. Elle a répondu qu'elle n'a volé aucun projet, comme si elle ne connaissait pas ma soeur alors qu'il y a des échanges d'emails de plus d'un an. Et puis, cette personne, le profil de cette personne a été finalement fermé très probablement pour harcèlement parce qu'elle lui a dit d'arrêter de l'harceler. Moi, je n'ai pas du tout intervenu parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et je pense que si je l'avais fait, ma page serait aussi fermée. Ça d'un côté. D'un autre côté, j'ai essayé de sécuriser mon profil, un autre profil en mettant mon numéro de téléphone, mais quand j'appuie sur confirmer, c'est-à-dire le numéro de téléphone, ça ne donne rien du tout, ça tourne en rond. Ça, c'est un autre profil où je suis, comment dirais-je, où je suis éditrice d'autres pages. Pour moi, Facebook reste le seul moyen de parler de cette affaire, de faire connaître ce scandale, et je parle du scandale de la piraterie informatique en lien avec Mitsuji Lina et Québecor. Et ce seul moyen, je peux vous dire que plusieurs plans ont été mis en place pour me saboter ça aussi. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, la page dont je suis éditrice, Mouvement du 20 février, a été fermée temporairement. On m'a demandé des informations concernant c'est le profil qui gère cette page, parce que comme j'ai expliqué, on a finalement mis un seul profil. Différent du nom du mien et de celui du créateur de la page parce que ça a été piraté à plusieurs reprises. Et quand on a mis le nom d'un seul profil, ce qui s'est passé, c'est que la page elle est devenue privée, même si dans les paramètres elle est en mode public. Et ça, c'est quelque chose que je subis depuis bien longtemps. J'ai mis les preuves, que j'ai mis des publications qui montrent que les avocats et les juges ont fait des actions illégales à l'encontre de ma soeur pour la faire taire. Je me suis rendu compte plusieurs mois après que les publications sont privées alors qu'elles sont en mode public. J'ai expliqué que j'avais partagé une publication dans la page l'affaire référant à Mitsuji Lina et Québecor. Il s'est avéré qu'il y a plusieurs publications qui normalement doivent être publiques et je l'ai su par hasard en regardant dans notre profil. Et ça, c'est toute la page qui, dans les paramètres, elle est en mode public, c'est-à-dire que la page, elle est publiée. Et finalement, quand on fait la recherche du mouvement du 20 février sur Google ou sur Facebook, la page n'existe pas. Maintenant, elle est fermée temporairement. J'ai donné toutes les informations que Facebook m'a données et j'attends que la page soit ouverte. Encore une fois, je vais bien entendu le signaler si je récupère la page et on va voir comment on peut rendre cette page publique parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle soit privée. D'autant plus que sur les paramètres, on voit qu'elle est... De toute façon, je l'ai montré dans l'autre vidéo que j'ai mise en ligne. Dans les paramètres, on voit que la page est publiée et publique, mais qu'en réalité, elle est privée parce qu'on la trouve nulle part, ni dans les recherches du moteur Google, ni sur Facebook, ni ailleurs. Voilà, je vous remercie.